اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین بعثہ رحمۃ للعالمین مولانا و سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الکریم فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ مجلس کی قبولیت کے لیے، اشکوں کی منظوری کے لیے اگلے سال سے پہلے ایران، عراق، شام، جنت البقیع کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے لشکر کا ادنا جاروب کش بننے کے لیے، اور جس نے ہم سے التماس دعا کے لیے کہا، ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اشکوں کی منظوری کے لیے، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خوشنودی و خوشی کے لیے، جہاں کہیں آپ موجود ہیں، مل کے ایک مرتبہ محمدی صلوات کی تلاوت فرما دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداود علیہ السلام ثبت قلوبنا علی دینک رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اذان محترم، پروردگار عالم آپ سب کی تمام کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اسوہ حسنہ محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پہ چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اذان محترم، چند دن رہ گئے ہیں، بلکہ آج 18 گزر گئی، 19 اور اس کے بعد 20 یعنی چہلم کا دن ہے۔ تو میری آپ حضرات سے التماس ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں، مطلب کسی بھی شہر میں آپ موجود ہیں، تو وہی والا جیسے مشی کی جاتی ہے نجف اشرف سے کربلا کی طرف، انشاءاللہ کربلا ہم سے دور نہیں ہے، جہاں پہ آپ موجود ہیں وہیں سے مشی کا آغاز کریں اور تمام ان مقامات کی طرف یہاں پہ اولاد رسول، آل رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے مزارات ہیں اور مرکزی امام بارگاہ ہیں، جہاں کے علماء نے شیڈول بتائے ہیں اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے وہاں پہ ضرور جائیں، اور اس طرح سے جائیں کہ جانے کا حق بنتا ہے، اور اس کو اتنا عام کریں کہ ہر طرف سے حسینیت کی آواز بلند ہو، ہر طرف سے حسین حسین کی آواز بلند ہو۔ بلکہ میں یوں کہوں گا کہ ایک زمانہ تھا کہ آج سے 1400 سال پہلے کربلا کے میدان میں 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کی ایک آواز بلند ہوئی تھی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو مجھ حسین علیہ السلام کی مدد کرے۔ تو اس ٹائم یہ یاد رکھیے گا، مدد کی طلب امام حسین کو نہیں تھی۔ جو میرا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین چاہ رہے تھے کہ کوئی ہے نصرت چاہنے والا، میں اس کی نصرت کروں، کوئی ہے جنت لینے والا، میں اس کو جنت عطا کروں، کوئی ہے معراج لینے والا، میں اس کو معراج کی درسگاہ بتاؤں کہ کس طریقے سے عروج کی طرف جایا جاتا ہے، کوئی ہے اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہونے والا، مولا علی علیہ السلام مدد، میں اس کو اللہ کی بارگاہ میں مقرب کروں، کوئی ہے علم چاہنے والا، اس کو علم عطا کیا جائے، کوئی ہے حلم چاہنے والا، اس کو حلم عطا کیا جائے، کوئی ہے نجات چاہنے والا، اس کو نجات دی جائے۔ میں ہوں جوانان جنت کا سردار، ہے کوئی جنت لینے والا، میں اس کو جنت عطا کروں گا، ہے کوئی جہنم سے بچنے والا، میں اس کو جہنم سے بچاؤں گا۔ کوئی کون چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت سے اس کے تعلقات استوار ہو جائیں؟ اگر گناہوں کے سبب سے خراب ہیں تو آئے میرے دروازے پہ، میں اس کو اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا۔ تو عزیزان محترم، یہ امام حسین
हुसैन ने जो लब्बैक या हुसैन का, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो हल मिन नासिर की आवाज बुलंद की थी, उधर से ज़ोहैर कैन ने लब्बैक या हुसैन कहा, उधर से हबीब इब्न मदाहिर ने लब्बैक या हुसैन कहा, उधर से मुस्लिम ने औसजा ने, उधर से वहब कल्बी ने या हुसैन की आवाज बुलंद की, उधर से मुसैयब चले, इधर से मुस्लिम इब्न औसजा चले, ये सब लब्बैक कहते हुए चले। तो आज हम करबला में नहीं है, लेकिन करबला हमसे दूर नहीं है, करबला हमारे करीब है, करबला हमारे साथ है, करबला हमारे दिल में है। फरमान है कुलूब मन वाला हो कब्रो, जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं उनके दिल में इमाम हुसैन की कब्र का हिस्सा मौजूद है। तो करबला हमारे दिल में मौजूद है। अपने दिल पे हाथ रख के, जहां पे मौजूद है, जिस जगह मौजूद है, जिस शहर में मौजूद है, जिस देहात में मौजूद है, जिस जगह मौजूद है, वहां से जो मेरा लाइव सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, मिलके 5 मरतबा इमाम हुसैन को आवाज दें और इंशाल्लाह मौला जरूर आपकी आवाज पे लब्बैक कहेंगे और आपकी आवाज पे जवाब देंगे। लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम, 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 लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम। जहां कहीं है, परवरदिगार आलम आपकी तमाम की हाजात को पूरा फरमाए और अगले साल से पहले हम सबके करबला के दस्तखत हो जाएं। आमीन या रब्बल आलमीन। खुदा आपको सलामत रखे, खुदा आपको खुश रखे, खुदा आपको कभी किसी गम में मुब्तला ना करे, खुदा हम सबको नासिरीन इमाम मजलूम में शुमार फरमाए। अज़ान मोहतरम, परवरदिगार आलम आप सबको सेहत और सलामती अता फरमाए और आपको इल्म और अमल में मुमताज करे और आपके बच्चों को हर तरह की परेशानियों से, मुश्किलात से और दुनिया की आफात से दूर रखे। और मखसूसन ये कोरोना की वबा इस वक्त जो बड़े जोर शोर से फैल रही है, इसकी दूसरी लहर बाद मुल्कों में आ गई है और बाद में आ रही है, तो दुआ फरमाए परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का तमाम अफराद को इस कोरोना की वबा से, इस मनहूस वबा से महफूज फरमाए और हमें सही माना में उसवा हसनाए मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, खुदा इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की मारिफत हमें अता फरमाए। तो हम कल बयान कर रहे थे इमाम के हवाले से, तो अज़ान मोहतरम हमारा उन्वान क्या है? उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमा रहा है, मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ को मुस्तजाब करूंगा। दुआ मांगना तुम्हारा काम है, इस्तिजाबत तक पहुंचाना मेरा काम है। दुआ तुम मांगोगे, कबूल कैसे करनी है ये मैं जानता हूं। दुआ तुमने मांगनी है, कबूल किस तरह से करनी है ये मैं जानता हूं। दुआ करना तुम्हारा काम है और उसको पाए तकमील तक पहुंचाना मेरा काम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है, मुझे पुकारो, चाहे हसन के जरिए मुझे पुकारो, चाहे हुसैन के जरिए मुझे पुकारो, चाहे सज्जाद के जरिए मुझे पुकारो, चाहे 14 मासूमीन के तवस्सुल से मुझे पुकारो, चाहे अब्बास अलमदार के तवस्सुल से मुझे पुकारो, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ को इस्तिजाबत की मंजिल तक ले जाऊंगा। हो सकता है तुम्हारी दुआ कबूल तुम्हारे माँ के जरिए करवा दूं, हो सकता है तुम्हारी दुआ की कबूलियत तुम्हारा बाप सबब बन जाए, हो सकता है कोई फकीर सबब बन जाए, हो सकता है कोई मदार पे बैठने वाला बुजुर्ग सबब बन जाए, हो सकता है किस तरीके से तुम्हारी दुआ कबूल होती है ये मैं जानता हूं। दुआ करना तुम्हारा काम है और उसको पाए तकमील तक पहुंचाना, उसको बाबे इस्तिजाबत तक पहुंचाना ये मेरा काम है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो फरमाने मुकद्दस है कि मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ को मुस्तजाब करूंगा। तो अज़ान मोहतरम, दुआ मांगना आपका काम है और उसको पाए तकमील तक पहुंचाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी है कि आपको कैसे दे। आप अल्लाह को ये नहीं कह सकते कि मैं अली के हाथ से नहीं लूंगा, मैं हसनैन करीमैन से नहीं लूंगा, मैं हुसैन सैयदुश शुहदा से नहीं लूंगा, मैं अब्बास के अलम से नहीं लूंगा। अल्लाह ने देना है, जैसे मर्जी दे दे। वो अता करने वाला है, वो देने वाला है और हम वसूल करने वाले हैं, हम उसकी नेमतें लेने वाले हैं। दुआ वो होती है कि जो मासूम से माखूज हो, जो मासूम से ली गई हो। दुआ उसको कहते हैं कि जो सरासर मासूम से अता शुदा हो, और जब मासूम बताएंगे तो फिर वहां से इनकार नहीं हो सकता। जो मासूम की बताई हुई दुआ हो और मासूम ये कह दे कि जो ये दुआ पड़ेगा उसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी, तो फिर शक ना कीजिएगा, दुआ लाजमन कबूल होगी। जब पैगंबर ये कह दे हदीस किसा में कि मा ज़ुकिरा खबरुना हाज़ा फी महफिलिन मिन
महाफिल अहलिल अर्ज़ व फीहि जमउम मिन शियतिना व मुहिब्बीना इल्ला व नज़लत अलैहिमुर रहमा। जहां हदीस किसा पढ़ी जाएगी वहां रहमत के फरिश्ते आ जाएंगे, वहां रहमत के फरिश्ते आएंगे और उनको घेरे में ले लेंगे। तो शक न करना, कहने वाला वो है कि जिनको कुफार और मुशरिकीन ने सादिक और अमीन कह के पुकारा। आप फरमाते हैं कि जहां हदीस किसा पढ़ी जाए, हमारा जिक्र किया जाए, फरिश्ते घेरे में ले लेते हैं। वहफ़त बिहुमुल मलाइका वस्तग़फ़रत लहुम इला यतफ़र्रकू, यहां तक कि वो मुतफर्रिक हो जाएं। फ़क़ाल अली इज़म वल्लाहि फ़ुदना वफ़ादा शियतुना व रब्बिल काबा। फिर फरमाया नबी करीम ने, वल्लज़ी बअसनी बिल हक़्क़ि नबिय्या, वो अल्लाह जिसने मुझे कसम खा के फरमा रहे हैं, जिसने मुझे हक के साथ मबूस किया, वस्तफ़ानी बिर रिसालत नजिया, और मुझे रिसालत के लिए चुना। माज़ो के खबरना हाज़ा फी महफ़िल मिन महफ़िल अहलिल अर्ज़, किसी जगह इसका जिक्र नहीं होगा। वफ़ीहिम महमूम इल्ला वफ़र्रजल्लाहु हम्मा, उनमें महमूम होगा, हम वाला होगा, गम वाला होगा, अल्लाह उसके हम को दूर कर देगा। मग़मूम होगा, अल्लाह उसके गम को दूर कर देगा। हाजतमंद होगा, अल्लाह उसकी हाजत को पूरा कर देगा। फरमान वो है। तो मैं दुआ कह के जमानत नहीं दे सकता कि आपकी दुआ पूरी होगी, मैं बात करके आपको गारंटी नहीं दे सकता कि ये दुआ रद्द नहीं होगी। लेकिन जिसको नबी कह दे, जिसको वली कह दे, जिसको हुज्जत कह दे, जिसको बक़ियतुल्लाह कह दे कि अगर कोई ये दुआ मांगे तो उसकी दुआ रद्द नहीं होगी, तो फिर यकीन रखें कि दुआ मांगेगा और दुआ इस्तिजाबत के दरवाजे तक जरूर पहुंचेगी। ज़ियारत आशूरा और दुआए अलकमा, इसके लिए सफवान कहते हैं कि अगर किसी की हाजत पूरी ना हो ये दुआ पढ़ के तो मुझे बुरा भला कहे। दुआ मकातिल इब्न सुलेमान, इमाम सज्जाद की दुआ है, इलाही कैफा अदऊ का व अना अना व कैफा अक़ता रजाई मिन का व अंता अंता, इलाही इज़ा लम असअलुका फतुअतीनी फमन ज़ल्लज़ी असअलुहु फयुअतीनी इला आखिरिही। मकातिल कहते हैं कि अगर किसी की दुआ पूरी ना हो, ये इमाम सज्जाद की दुआ पढ़ के 100 मरतबा पढ़े और दुआ इस्तिजाबत तक ना पहुंचे तो मुझे बुरा भला के मैंने गलत कहा। ये कौन कह रहे? मकातिल इब्न सुलेमान, और मफाती में ये दुआ मौजूद है। अज़ान मोहतरम, ये दुआ मांगने का तरीका है। दुआ उनसे ली जाती है कि जो लिसानुल्लाह का महवर है, दुआ उनसे ली जाती है जो मरकज़ लिसानुल्लाह है, दुआ उनसे ली जाती है कि जिनका बोलना अपना बोलना नहीं, उसका बोलना है। जबान इनकी है, गोयाई उनकी है, गोयाई उसकी है। कान इनके हैं, शनवाई उसकी है। जबान इनकी है, गोयाई उसकी है। आंखें इनकी हैं, वसारत उसकी है। दिमाग इनके हैं और सोच उसकी है। बल्कि बदल के ये जुमला कह दूं, 14 दिमाग हैं, सोच एक है, 14 दिल हैं, इरादे एक हैं, हाथ 28 हैं, अता एक है, आंखें 28 हैं, निगाह एक है, कान 28 हैं, समात एक है, जबान 14 है, 28 हैं, अता एक है। मांगे इनके दरवाजे पे। नामुमकिन है कि इंसान मांगे और उसकी दुआ कबूल ना हो। यही वजह है कि पैगंबर सलमान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ये फरमाते हुए सुना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये इरशाद फरमा रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि ये जो अहले बैत हैं ये मेरे चुने हुए हैं, इनके जरिए मुझे पुकारो तो मैं तुम्हारी किसी दुआ को रद्द नहीं करूंगा। अगर तुम इनके जरिए मेरे दरवाजे पे आए तो मांगना तुम्हारा काम है। और ये हुमुल वसाइल इलल्लाह, फरमाते हैं ये वसीला है अल्लाह की तरफ जाने का। या वसीलतुल्लाह, है अल्लाह तक जाने का वसीला। आप सफर में जाते हैं तो गाड़ी की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? गाड़ी ये वसीला है सफर कहते हैं, गाड़ी है वसीला है सफर। सदका दें तो है वसीला है सफर। मोटरसाइकिल, पुराने जमाने में खच्चर, घोड़ा, ये सब वसीला सफर थे ना। तो ये दुनिया के सफर के लिए इन चीजों की जरूरत है। लेकिन जब आपने उसकी बारगाह में जाना है तो आपको ऐसे वसीले की जरूरत होनी चाहिए कि जो मोहब्बत और मवद्दत अहले बैत का वसीला है कि जिसपे सवार होकर आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो अज़ान मोहतरम, कल इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से मैंने एक जुमला कहा था, बल्कि एक नाम पे गुफ्तगू हुई थी, नाम रज़ा पे, और पूरी मजलिस उसी पे इख्तिताम पजीर हो गई कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो नाम नामी है, मेरे मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो इसमें ग्रामी है, आपका नाम रज़ा है। आपके नाम के बारे में बताया कि ये रज़ा ये दुनिया के लिहाज से है कि लोग आपसे राजी हैं, लेकिन हकीकत में
और राज़ी बिल क़द्र वल क़ज़ा ज़ाहिर में, और बातिनन तर्जुमा ये है मालिक तकदीर और रज़ा, कि जिसके हाथ में तकदीर भी नजर आती है, जिसके हाथ में रज़ा भी नजर आती है। अब आ जाएं, मैं यहां पे एक दो जुमला देना चाहता हूं आप सबकी तवज्जोहात के लिए, कि मुकद्दरात बनते हैं शब कद्र में। क्या बात है, मुकद्दरात बनते हैं किसमें? लैलतुल कद्र में। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, इसमें मेरे दो अशरे हैं इस सूरत पे और बल्कि इस एक आयत पे, लेकिन मैं उस पर ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। एक जुमला चूंकि मुनासिबत आ गई है तो मैं इसलिए अर्ज करना चाह रहा हूं। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, हमने इस कुरान को कद्र वाली रात में नाजिल किया, लैलतुल कद्र में नाजिल किया। तमाम मुफस्सरीन ने लिखा है, जो मुफस्सरीन मज़हब इमामिया है, लिखते हैं अल-लैला यल फातिमा, रात से मुराद सैयदा है, अल कद्र हुवल्लाह, और कद्र से मुराद अल्लाह रब्बुल इज्जत की दात है। यानी लैलतुल कद्र अल्लाह की फातिमा, अल्लाह की कनीज़ खास जनाब सैयदा। तो इस रात की फजीलत क्या है? मासूम फरमाते हैं मुकद्दरात लिखे जाते हैं, तकदीरात लिखी जाती हैं। यानी हर तकदीर किसको क्या मिलना है, किसको क्या दिया जाएगा, वो शब कद्र में लिखा जाता है। ऐसे ही है ना। और इसकी एक फजीलत यह है कि इस रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान को भी नाजिल किया। मुकम्मल कुरान शब कद्र में एक मरतबा नाजिल हुआ, और फिर जैसे वाकयात होते रहे तदरीजन 23 साल में कुरान का नुज़ूल हुआ। तो दफ़अतन एक लम्हे में कुरान का नुज़ूल हुआ शब कद्र में। तो शब कद्र क्या? मुकद्दरात की रात है। मासूम इरशाद फरमाते हैं मन अदरकहा फकद अदरक लैलतुल कद्र, जिसको सैयदा की मारिफत हो गई उसने कद्र वाली रात को पा लिया, मुकद्दरात की रात को पा लिया। जिसको सैयदा की मारिफत हो गई, और जो सैयदा की मारिफत को छोड़ के सारा साल इबादत करता रहे और सारा साल कुरान सर पे रख के दुआएं मांगता रहे, उसको शबे कद्र नहीं मिलती। शबे कद्र उसको मिलती है कि जिसको कद्र वाली रात की मारिफत हो। तो कज़ा व कदर का ताल्लुक किससे है? सैयदा से। कज़ा व कदर का ताल्लुक है जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बीबी दो आलम के साथ। ठीक है, आ जाए, रजा किसकी मर्जी है? रजा के मालिक कौन है? मैंने कल पूरी मजलिस इस हवाले से पढ़ी थी आपके सामने कि वो मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। कुछ लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो अपने नफ्स को बेच के अल्लाह की मर्जियां खरीद लेते हैं। तो नफ्स के मालिक कौन है? अमीरुल मोमिनीन। रजा के मालिक कौन है? हैदर कर्रार। इमाम रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए क्या है? अस्सलामु अलैका या अली इब्न मूसा रजा अर्राज़ी बिल क़द्र वल क़ज़ा। नाम है रजा, ये वरासत है हैदर कर्रार की। कद्र और कज़ा की मिल्कियत ये वरासत है सैयदा की। आने वाहिद में जिस इमाम को दो हस्तियों की मारिफत मिली, दो हस्तियों की वरासत मिली, दो हस्तियों का अतिया मिला, एक हैदर कर्रार का, एक सैयदा का, उसको, उस शख्सियत को इमाम अली रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से याद किया जाता है। जिस हस्ती को आने वाहिद में दो का वसीला मिला, दो का अतिया मिला, इधर से हैदर कर्रार की रजा जो अल्लाह से नफ्स दे के खरीदी थी और अल्लाह ने हदीयतन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को अता की, और इधर से कज़ा व कद्र जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की, वो भी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को मिली। आने वाहिद में दो के परतों नजर आते हैं। इधर से देखे तो परतो हैदर कर्रार, इधर से देखे तो परतो जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा। तो याद रखिएगा, आने वाहिद में, अब मैं जुमला कहना चाहता हूं, पैगंबर अकरम ने भी अपनी जिंदगी में फकत दो हस्तियों को अपने बदन का टुकड़ा कहा। एक सैयदा है फातिमा तो बस अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। और एक किसको टुकड़ा कहा? तारीखें उठा के देखें, उलमा से पूछिए, किताबें शाहिद हैं। दूसरी हस्ती जिनको नबी करीम ने अपना टुकड़ा कहा, उनका नाम है इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सतुदफनु बज़अतुम मिन्नी बिअर्ज़ खुरासान, मेरे बदन का एक टुकड़ा खुरासान की जमीन पे दफन किया जाएगा। कोई परेशान हाल उसकी जियारत नहीं करेगा, मगर अल्लाह उसकी परेशानी दूर कर देगा। मकरूज अगर जियारत करेगा, अल्लाह उसके कर्जों को अदा कर देगा। हाजतमंद जियारत करेगा, अल्लाह उसकी हाजतों को पूरा कर देगा। बे औलाद जियारत करेगा, अल्लाह उसको, यानी हर हाजत, जो जिसको हाजत कहा जाता है, बीमार है तो वो भी हाजत तलब कर रहा है, परेशान हाल है वो भी हाजत तलब कर रहा है, घर चाहिए वो भी हाजतमंद है,
تو जिसकी जो हाजत होगी इमाम रजा की जियारत करेगा, हाजत पूरी हो जाएगी। मैंने कल एक जुमला अर्ज किया था आपके सामने, इमाम जवाद अलैहिस्सलाम से पूछा, मौला ये बताइए कि आपके ये मैं इमाम जवाद की कामिल जियारत में भी हदीस है और मफातिहुल जनान जो हर घर में मौजूद है वहां भी देख लीजिएगा। मौला ये बताएं, आपकी जियारत, आपके बाबा की जियारत ज्यादा अफजल है या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जियारत? तो आपने फरमाया इमाम हुसैन की जियारत सब करते हैं, खवास भी करते हैं, अवाम भी करते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे बाबा की जियारत ला यज़ूरून इल्लल खवास मिन शिया, कि मेरे बाबा की जियारत खालिस शिया करते हैं, हत्ता शिश इमामी भी नहीं करते, जैदिया फिरके वाले भी नहीं करते, केसानिया वाले भी नहीं करते, ये सारे नहीं, अफ्ताही फिरके वाले भी नहीं करते, ये सब नहीं आते इधर। शिश इमामी बोहरे कोई नहीं आएगा, आगा खानी कोई नहीं आता, इधर वही आता है कि जो इमाम रजा को इमाम मानता है फिर वो इमाम तकी को भी मानेगा, इमाम नकी को भी मानेगा, इमाम हसन अस्करी को और 12वें को भी मानेगा, यानी इमाम रजा तक जो आ गया वो 12वें तक जरूर जाएगा। ये मारिफत है इनकी बारगाह में आना। तो आने वाहिद में दो चीजों का मजमुआ, एक मजमुआ क्या है, एक मजमुआ अजीब बात है कि इल्म इमामत इमाम रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मेरे मौला के मुनाजरे, खुदा शाहिद है ऐसे ऐसे मुनाजरे हैं इमाम रजा अलैहिस्सलाम के कि जिनकी मिसाल नहीं मिलती। ऐसे मुनाजरे हैं इमाम रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो अक्ले इंसानी से समझ में नहीं आ सकते, ना इंसान समझ सकता है, ना इंसान सोच सकता है कि मेरे मौला ने ऐसे ऐसे मुनाजरे किए। ये क्या है? ये मैंने बताया एक इमाम रजा अलैहिस्सलाम का लकब है रजा, जो नाम के उन्वान से जाना जाता है। एक इमाम रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लकब है जिसको कहा जाता है आलिम आले मोहम्मद। जब सब अवाम हो ना तो उसमें अगर कोई आलिम नजर आए तो सबके लिए खुशी होती, भाई ये आलिम दीन आ रहे हैं, आलिम आ रहे हैं, आलिम की ताजीम की जाती है, वो जो है ना। तो अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि जिस घर में, जिस घराने में सारे आलिम हो, आम आलिम नहीं, पढ़ के आलिम नहीं बने, कसबी आलिम नहीं बने, वह भी आलिम हो, इल्म लदुन्नी के मालिक आलिम हो, ऐसे आलिम हो कि जिनको अल्लाह की तरफ से जिनकी सरिश्त में इल्म रखा गया हो, इल्म तकवीनी के मालिक हो, कायनात की हर इल्मी मंजिल जिनको अता हुई है। साथ साथ जो बीमार है उनके लिए भी मैं दुआ कहूं, अल्लाह उनको सेहत और सलामती अता फरमाए। जो इल्म लदुन्नी के मालिक हो, ऐसी हस्तियां, तो जब ऐसी हस्तियां इल्म लदुन्नी के जो मालिक हैं उनकी बारगाह में जब इंसान जाता है और देखता है कि भाई ये सारे आलिम हैं, अमीरुल मोमिनीन बाब मदीनतुल इल्म इमाम हसन मुज्तबा कहते हैं जमीन पे बैठ के पैगंबर फरमाते लोहे महफूज का मुतालिया मुलाहिजा करते हैं। इमाम हसन हुसैन शहीद करबला जो जमीन पे बैठ के जन्नत अपने असहाब को दिखाते हैं। इमाम सज्जाद दुआओं का सहीफा दे के जाते हैं। इमाम बाकिर इल्म कलाम इल्म फिका को बयान करते हैं। इमाम सादिक फिक की मंजिल की इंतहा कर देते हैं। इमाम काजिम अलैहिस्सलाम तमाम बीमारियों के लिए और सहीफा दे के जाते हैं। इमाम रजा मुनाजरों का इल्म तिब का इल्म दे के जाते हैं। और उसके अलावा आपने जो बयान किए हैं, आपने इल्म दुआ को जो बयान किया है वो इंसान हैरान परेशान हो जाता है। वो इस्तदलाली दुआएं जो इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम ने बयान की। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम इल्म का एक समंदर, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम बहरे इल्म, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तफसीर कुरान और इल्म का एक समंदर, और इमाम ज़माना बक़ियतुल्लाहिल आज़म समंदर इल्म है। इन तमाम की मौजूदगी में, इन उलम की मौजूद, इतने उलमा की मौजूदगी में हकीकी आलिम मौला फरमाते हैं नहनुल उलमा वशियतुल मुतअल्लिमून, हकीकी आलिम हम हैं। हमारे शिया जो है वो तालिबान इल्म दीन है, हकीकी आलिम हम, हकीकी मोमिन हम। मौला का फरमाउदात है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। तो सारे उलमा की मौजूदगी में ये एक आलिम नहीं, इल्म लदुन्नी के मालिक, उनके दरमियान में रह के अपने को आउले मोहम्मद कहलवा देना, ये इमाम रजा का काम, इमाम रजा की अज़मत। जिस तरह ये सब के सब चांद हैं, अब्बास अलमदार भी चांद है, तो इन सब चांदों के दरमियान में रह के अपने लिए कमर बनी हाशिम का लकब ले लेना, यह अब्बास अलमदार का काम। हालांकि मौला के और भी बेटे, लेकिन अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो काम किया कि
आपको कमर बनी हाशिम का लकब मासूम की तरफ से अता किया गया। कमरुल अकमार, चांदों के चांद, कमर बनी हाशिम के चांद, कमरुल अशीरा, ये हजरत अब्बास अलमदार के अलकाबात में से है। और उसी तरह इमाम रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारी जाने कुर्बान हो जाए, एक उस मंजिल इरफान का नाम है, उस मंजिल कमाल का नाम है कि जहां तक इदराक पहुंच ही नहीं सकता। इमाम रजा अलैहिस्सलाम कमाल है। एक जुमला दे दूं आपके लिए जो मैंने करबलाए मुअल्ला में बयान किया था, जी इमाम रजा के हवाले से एक मजलिस थी, बल्कि एक जश्न था, उसमें मैंने बयान किया था एक जुमला कि 13 रजब आई तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में अली आ गए 13 रजब को। ऐसे ही है ना, 13 रजब सरकार, बल्कि 3 दिन बाद मौला ज़ाहिर है काबे से आमद तो 13 को थी, लेकिन ये 12 रजब 13, 14, 15 रजब को, या बाद रिवायत में 16 रजब को नबी के हाथ में, सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा के हाथ में हैदर कर्रार आए। आइए 10 रजब, क्या बात है, 10 रजब किसका दिन है? 10 रजब दिन है इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की आमद का। किसके बेटे हैं? इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के, यानी अली अलैहिस्सलाम और मोहम्मद अलैहिस्सलाम। मैं जुमला देना चाहता हूं क्योंकि रजा और तकी जो है ये तो अलकाबात में से है। नाम अली है अलैहिस्सलाम और नाम मोहम्मद है अलैहिस्सलाम। 13 रजब आई, सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में अली अलैहिस्सलाम है, और 10 रजब है अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में मोहम्मद अलैहिस्सलाम है, यानी इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम। ये कुल्लुना मिन नूरिन वाहिद। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मुनाज़रे रखे गए कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक किसी तरह से कम दिखाया जाए, लेकिन जिसको अल्लाह बुलंद करे, क्या बात है, जिसकी अल्लाह अजमतों को दिखाए, दुनिया लाख चाहे उसकी अजमत को कोई कम नहीं कर सकता। जिसकी अजमत को इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बयान कर रहे हैं, उन्हें उनकी अजमत को कोई जितना मर्जी चाहे बयान को कम नहीं कर सकता, इसलिए कि इनकी अजमत को बढ़ाने वाला कोई आम नहीं है। इनकी अजमत को बढ़ाने वाली वो जात है कि जहां अजमतों, कायनात की अजमतें जहां खत्म होती हैं, वहां अजमत किरदगार का आगाज होता है। जहां पे तायर तखय्युल परवाज करते करते थक जाता है, वहां मारिफत तौहीद की इब्तिदा भी नहीं होती। तो अज़ान मोहतरम, खुदा आपको सलामत रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और जब तक जिंदा रहे इश्क अहले बैत में जिंदा रहें, और जब तक जिंद मारिफत है, मारिफत के साथ इमाम की बारगाह में आए। जासलीक तौरेत का, ज़बूर का और इंजील का जब तारुफ हुआ तो रासुल जालूद मौजूद था। मुनाजरा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का, तारीखी मुनाजरा, और इसमें मिलता है कि ऐसे ऐसे अफराद पूरी दुनिया से बुलाए गए थे कि आके किसी तरह से इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को नीचा दिखाया जाए। लेकिन मिलता है, और यह कहा गया था कि कोई मुनाजरे की जो नशिस्त है, कभी इंशाल्लाह वक्त मिला तो फकत मौला का मुनाजरा बयान करूंगा कि मौला की नशिस्त जब आए तो कोई खड़ा ना हो, लेकिन इधर शम्स इमामत का सूरज नमूदार हुआ तो पूरा मजमा बेसाख्ता कह के अहलन व सहलन व मरहबा यब्ना रसूलुल्लाह कह के मुखातिब हुआ। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब वहां पहुंचे तो आपने कहा कि जाओ, आपने जुमला उनका सलाम करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अना अली इब्न मूसा इब्न जाफर इब्न मोहम्मद इब्न अली इब्न हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब हूं। मौला तारुफ करवा रहे हैं कि मैं कौन हूं। क्या बात है, मौला ने अपना तारुफ करवाया और उसके बाद कहा जो पूछना चाहते हो पूछो, मैं अली इब्न मूसा रज़ा तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। मौला ने पूछा जासलीक से कि तुम ईसा को अल्लाह क्यों कहते हो? कहा कि वो तो मुर्दों को जिंदा करते थे। ईसा मुर्दों को जिंदा किया करते थे, और मुर्दों को जिंदा करना, मादरजाद नाबीना को आंखें देना, मादरजाद बहरे को शिफा देना, मादरजाद गूंगे को जबान देना, ये तो अल्लाह के काम है।
مولا فرماتے ہیں تو یسع نبی نے ایک دن میں 35,000 بنی اسرائیل کے لوگ جو 60 سال پہلے مر چکے تھے ان کو زندہ کیا. تمہاری کتابوں میں لکھا ہے. تو ان کو اللہ کیوں نہیں کہتے؟ کہا نہیں وہ نہیں، یہ اللہ ہے. اس کے بعد مولا نے ایک جملہ کہا کہ سنو، مولا نے ایک جملہ کہا کہ سنو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں تم اللہ کیوں کہتے ہو انہیں. کہا کہ وہ اللہ ہے. پہلے کہا کہ اللہ کے بیٹے ابن اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر کفر نباشت، کہ اللہ کے بیٹے. پھر کہا نہیں بیٹے نہیں، خود اللہ ہے. جب کہا نا اب بیٹے میں کیا جواب دیا میرے مولا نے، سارے گونگ رہ گئی زبانیں. کہتے ہیں کہ بیٹے کا کیا جواب ہے؟ کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے اس لیے ان کا باپ نہیں ہے. تو مولا نے کہا عزیر نبی بھی ایسے ہی ہیں. اللہ نے ایک مثال تو نہیں دی، دو مثالیں ہیں. ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم، عیسیٰ کی مثال حضرت آدم جیسی ہے. اور پھر فرمایا حضرت عزیر نبی جو ہے وہ ان کے بھی ایسی ہی تھی صورتحال. تو ان کو اللہ کیوں نہیں کہتے؟ کہتے نہیں وہ نہیں یہ ہے. ان کو اللہ کا بیٹا کیوں نہیں کہتے؟ نعوذ باللہ. کہا نہیں وہ نہیں یہ ہے. جب مولا نے جواب دیا عزیر نبی کا تو کہتے نہیں چھوڑیں، اللہ کے بیٹے نہیں اللہ ہیں. ظاہر ہے جب جاہل کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو پھر ایسی بات کرتا ہے. جب اس نے کہا نا کہ اللہ ہے تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ کہا، قربان ہو جائے آپ کی جانیں مولا پہ قربان، میری جانیں مولا کے اس جملے پہ قربان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میری جانیں مولا کے اس جملے پہ قربان، مولا کے اس جملے پہ قربان، مولا کے اس جملے پہ قربان ہماری جانیں. کیا جملہ کہا مولا نے؟ مولا فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ عیسیٰ عبادت نہیں کیا کرتے تھے، عیسیٰ سجدہ نہیں کرتے تھے، عیسیٰ نماز نہیں پڑھتے تھے. میں نے یہ سنا ہے. تو وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں تو سمجھ رہا تھا آپ بہت بڑے عالم دین ہیں، آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ کو عیسیٰ کے سجدوں کا نہیں پتا، آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کا نہیں پتا. عیسیٰ جب سجدے میں جاتے تھے ساری رات سجدے میں رہتے تھے. کیا بات ہے، ساری رات سجدے میں رہتے تھے. عیسیٰ ساری رات سجدے میں رہتے تھے. یہ جب جملہ اس نے کہا ہے نا تو امام نے کہا بھائی کیا بات ہے، ساری رات سجدے میں رہتے تھے، کس کو کرتے تھے سجدہ؟ جب ساری رات سجدے میں رہتے تھے تو کس کو سجدہ کرتے تھے؟ اب وہ خاموش ہو گیا. اپنے آپ کو تو نہیں کرتے تھے نا، کسی کو تو کرتے تھے. مولا نے کہا جس کو کرتے تھے بس وہی اللہ ہے. کیا بات ہے، جس کو سجدہ کیا کرتے تھے وہی اللہ ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے. اب خاموش ہو گیا. اگر خود اللہ تھے تو سجدہ کس کو کرتے تھے؟ تو میں یہی جملہ آپ مومنین کی خدمت میں پیش کروں گا. حیدر کرار کو جو فرط محبت میں، فرط جذبات میں آ کے اللہ کہہ دیتے ہیں، وہ کتنی خطاؤں کے مرتکب ہوتے ذرا سوچئے. اللہ اپنے آپ کو سجدہ نہیں کرتا، لیکن میرا مولا وہ ہے جو حالت سجدہ میں کوفے کے مسجد میں میرے مولا کی شہادت ہوئی. تو جو ہے نا بھائیو، یہی تو شام والوں نے کہا تھا کہ علی شہید ہو گئے. کہاں پہ؟ کہا کوفے میں. کوفے میں کہاں تھے؟ کہا مسجد کوفہ. کہا مسجد کا علی سے کیا کام؟ کہا کہ کانا یصلی، نماز پڑھ رہے تھے. تو کیا جملہ کہا ہے، علی نماز بھی پڑھتے تھے. تو اگر اللہ ہے تو نماز ہی نہیں مان سکتے آپ. یہ جو فرط جذبات میں آگے کہہ دیتے ہیں. تو ایک اور جملہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سورہ توحید نہیں پڑھتے آپ؟ اللہ اس کا کوئی کف نہیں ہوتا، نہ اللہ کسی کا باپ ہوتا ہے، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہوتا ہے. کس میں جرت ہے جو یہ کہے حسنین کریمین ان کے بیٹے نہیں ہیں؟ کس میں جرت ہے جو یہ کہے سیدہ حیدر کرار کی زوجہ نہیں ہے؟ کس میں جرت ہے یہ کہے ابو طالب ان کے باپ نہیں ہے؟ کس میں جرت ہے؟ کون ایسی جرت رکھتا ہے؟ پھر میں دیکھتا ہوں اس کا دائرہ اسلام سے کیا تعلق ہوتا ہے. نہ اللہ کا باپ ہوتا ہے، نہ بیٹا، اور نہ اللہ کی زوجہ. میرا علی امیر المومنین اس ہستی کا نام ہے کہ آپ کی زوجہ بھی ہیں سیدہ. کیا بات ہے، بیٹے بھی ہیں جوانان جنت کے سردار، عباس جیسا بیٹا، محمد حنفیہ جیسے بیٹے، اور آپ کے والد حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام. یہ سب ہستیاں ہیں. تو فرط جذبات میں کہنا. اور دوسرا، اللہ کی کوئی فضیلت نہیں ہوتی. اللہ جو ہے وہ عین ذات ہے. اللہ جو بھی ہے وہ عین حقیقت ہے. علم اللہ کا عین ہے،
عین ذات ہے. اللہ کا یہ نہیں ہے کہ اللہ تھا اور عالم بعد میں بنا. اللہ ہے قدیر بعد میں بنا. اللہ ہے علیم بعد میں بنا. اللہ ہے شافی بعد میں بنا. اللہ ہے قادر بعد میں بنا. اللہ ہے قدیر بعد میں بنا. اللہ ہے حی بعد میں بنا. اللہ ہے محیی بعد میں بنا. اللہ ہے مدرک بعد میں بنا. اللہ ہے سمیع بعد میں بنا. اللہ ہے بصیر بعد میں بنا. اللہ شافی بعد میں بنا. غنی بعد میں بنا. مغنی بعد میں بنا. یہ نہیں کہہ سکتے آپ. اللہ وحدہ لا شریک ہے. کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ ہے اور یہ بعد میں بنا، ایسا نہیں ہوتا. اللہ ہے اور ہر حال میں موجود ہے. اللہ جب سے ہے اللہ ہے. اللہ جب سے موجود ہے اللہ ہے. اللہ جب سے ہے اللہ ہے. وحدہ لا شریک ہے. یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تھا تو شافی بعد میں بنا، طبیب بعد میں بنا، وکیل بعد میں بنا، مغنی بعد میں بنا، قاضی بعد میں بنا، قاضی حوائج المومنین بعد میں بنا، مغیث الصالحین بعد میں بنا، جابر العظم الکثیر بعد میں بنا، راحم الشیخ الکبیر بعد میں بنا، مغنی الباعث الفقیر بعد میں بنا. ایسا نہیں ہے. جب سے ہے تب سے ہے. یہ نام تو ہمیں مولا فرماتے ہیں کوئی نام ایسا نہیں. صادق آل محمد کا فرمان ہے کوئی نام ایسا نہیں جو اللہ کے وجود پہ کما حقہ دلالت بنے. کسی نام میں اتنی طاقت نہیں کہ اللہ کو کا احساس کر سکے، اللہ کے وجود کا احساس کر سکے. کوئی نام اتنی قدرت طاقت نہیں رکھتا کہ اللہ کے وجود کا احساس کر سکے. مولا فرماتے ہیں یہ نام اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ اگر کوئی اللہ کو پکارنا چاہے تو اس کے پاس اللہ کے نام موجود ہو تاکہ اللہ رب العزت کو یاد کر سکے. اسی لیے مولا فرماتے ہیں جب کسی بیمار کے پاس جاؤ اور وہ آہ 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 کہتا ہے تو اس کی سرزنش نہ کیا کرو. کیا آہ آہ کر رہے ہو، بس کرو. مولا کہتے ہیں اس کو روکا نہ کرو. لِأَنَّ الْآہ اسم من اسماء اللہ. اس لیے کہ آہ بھی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو نہ چاہتے ہوئے بھی اور بغیر علم کے بھی انسان مریض اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوتا ہے اے اللہ مجھے شفا عطا فرما. عزیزان محترم، خدا آپ کو سلامت رکھے. خدا آپ کی تمام پریشانیاں دور کرے، تمام مفلسوں کی مفلسی دور کرے. تو رب العزت کے جو اسماء ہیں یہ عین ذات ہے. میں نے جیسے پہلے جملہ عرض کیا تھا کہ کبھی ایسے ہوا کہ ہم یہ کہیں کہ سورج کو اللہ نے مشرق سے نکالا، نعرہ تکبیر. اللہ نکالتا ہے، اللہ کے کام ہے. اللہ کائنات کو روزی دیتا ہے، نعرہ تکبیر نہیں لگتا. مردے کو زندہ اللہ کرے گا، نعرہ تکبیر نہیں لگتا، کیونکہ اللہ کا کام ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے. لیکن مزہ تب آتا ہے کہ سورج غروب ہو جائے اور ایک شخصیت سورج کو پلٹا دے، تب نعرہ حیدری لگتا ہے. نعرہ حیدری کب لگتا ہے؟ کہ جب امیر کائنات یہ جملہ فرمائیں کہ اقسم الرزق النملۃ التی فی قارورۃ، یہ جو چونٹی تیری شیشی میں بند ہے نا علی، آج اس کو روزی دے رہا ہے، تب نعرہ تکبیر لگتا ہے. یہ مولا کائنات نے، میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں تمام افراد کے لیے جو میرے سامعین ہیں، اور میری آج 34ویں مجلس ہے اس عنوان پہ. تو عزیزان محترم میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں آپ سب کی خدمت میں کہ شیشی کھلی نہیں، ڈھکن ہٹا نہیں. شیشی کا ڈھکن نہیں کھلا، اندر دانہ گندم کا موجود تھا. ڈھکن نہیں کھلا، بغیر ڈھکن کھلے اندر دانہ چلا گیا. ٹھیک ہے. امیر آج اعتراض ہوتا ہے نا، بھائی اتنی بڑی اتنی منو ٹنو مٹی ہوتی ہے، علی کیسے قبر میں آ سکتے ہیں؟ علی کیسے قبر میں آ جائیں گے؟ علی کی تصویر دکھا دیتے ہیں ملائکہ، علی کیسے قبر میں آ سکتے ہیں؟ تو میں ان کو یہ جملہ دینے چاہتا ہوں کہ وہ علی جو بند شیشی میں چونٹی کو روزی پہنچا سکتا ہے، وہ علی بند قبر میں بھی چاہے مومن ہو چاہے منافق ہو اس کی قبر میں آ کے اپنا جلوہ دکھا سکتا ہے. مومن کو جلوہ دکھاتا ہے کہ مرنے کے بعد تو دوبارہ زندہ ہو جا، اور منافق کو علی جلوہ دکھاتا ہے کہ میرا جلوہ دیکھ کے مر کے دوبارہ پھر مر جا. یا علی حاجت روا حلال مشکل دستے رب، تجھ کو خالق نے بنایا رزق دینے کا سبب، تیرے دسترخوان پہ پلتا رہا سارا عرب، اور کر لیا اپنے لیے نانے جوی کو منتخب، جو بھی تیرا ہو گیا اس کی خدائی ہو گئی، اور یا علی جس نے کہا مشکل کشائی ہو گئی. تیری تصویر مبین کرتاؤ سے وحدت پر بنی، 12 آئینوں میں ابری،
रूह इस्मत पर बनी, शाहिद मीसा के हक खत्म नबूवत पर बनी, और खुद पुकार उठा मुसव्विर मेरी सूरत पर बनी। तेरी गोयाई से ही मौला हरफे जली बनते रहे, और मौला ठोकरों से तेरी दुनिया में वली बनते रहे। आलिक नहजुल बलागा, आलिम नहजुल बलागा तेरी हिकमत के निसार, फूटते हैं एक सलूनी से हजारों आबशार। तेरी हर रुख से है जाहिर अजमत परवरदिगार, और कब हुए पूरी तरह तेरे फजाइल आश्कार। तू वो है जिसके फजाइल किबरिया ने भी छुपाए, तू वो है जिसके फजाइल मुस्तफा ने भी छुपाए। जब हुआ खुदाई को खतरा खुदा ने भी छुपाए। तो जो है ना भाइयों, आप देख ले कुरान करीम में, इन्नमा वलिय्युकुम अल्लाह, अल्लाह वली। और सब जानते हैं ये आयत कब नाजिल हुई, कब नाजिल हुई? नाजिल हुई जब मेरे मौला ने हालत रुकू में अंगूठी दी, तब ये आयत नाजिल हुई। सब जानते, सब ने लिखा अल्लाह वली, रसूल वली, और आगे नहीं बताया, आगे छुपा दिया। और वो वली हैं जो हालत रुकू में ज़कात देते, ढूंढते रहो। ना अली जैसा मिलेगा, ना ज़कात देने वाला मिलेगा, तो अली के दर पे तुम्हें आना ही पड़ेगा। अतीउल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो, और उलिल अम्र की जो तुम में से ढूंढते रहो। नाम नहीं बताया, छुपा दिया। ना अली जैसा मिलेगा। इसीलिए तो अल्लामा हिल्ली ने एक जुमला कहा था ना, किसी ने कहा कि आप हमेशा हर एक की तारीफ करते हैं, अरे आप दूसरों के भी देखे ना वो क्या है। तो अल्लामा हिल्ली ने कहा मुझे अली जैसा एक ढूंढ के दिखा, और फिर देखना मैं किस कदर उस घर की ताजीम करता हूं। तुम्हें एक ढूंढ के नहीं ला सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो याद रखिएगा, अल्लाह के फजाइल नहीं होते। ये जो कह देते हैं ना, देखो यार ये तो अल्लाह के फजाइल, अल्लाह की फजीलतें पढ़ना, ये तो अल्लाह का मकाम है, पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये अल्लाह के फजाइल नहीं होते, अल्लाह की यह निजात है जो कुछ है। फजाइल वो होते हैं जो माजात पर वजूद हो, लगे हम जैसा लेकिन करे ऐसा कि किबरियाई को भी नाज हो कि क्या कर रहा है, और अल्लाह अपनी मर्जियां सारी दे दे। तो अज़ान मोहतरम, ये है मंजिल, मंजिल इरफानी, कि जिसको ना कोई जान सकता है ना कोई समझ सकता है, कि जिस मंजिल इरफानी पे अमीरुल मोमिनीन की जात बाबरकत, और उसके बाद मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, और आगे चलते जाएं तो फजाइल इनके हैं। मैंने तकरीबन कोई आज से 15 महीने से पहले एक जुमला कहा था, लेकिन वक्त की मुनासबत से दोबारा मैं कहना चाहता हूं कि हमारी तौहीद कम है भाइयों, तौहीद हमारी बुलंद नहीं है, हमारी तौहीद कम नजरी का शिकार हो चुकी है। हमने अल्लाह को वैसा नहीं जाना जैसे अल्लाह है। और ये तो फरमान है पैगंबर का कि अल्लाह को कोई नहीं जान सकता, या मैं जानता हूं या अली जानते हैं। लेकिन मारिफत कमा कहूँ दुआओं के जरिए तो हम हासिल कर सकते हैं ना। अल्लाह कौन है? अल्लाह किस जात का नाम है? हमने कहा जो अल्लाह जो नौकरी देगा वो अल्लाह, ये तो बहुत बुलंदी है, माँ की दुआ मिला देती है। अल्लाह वो है जो फकत मेरी शादी करवा सकता है, नहीं, बहुत बुलंद हस्ती है। अल्लाह वो है जो मुझे औलाद दिलवा सकता है। अल्लाह वो है जो मुझे जन्नत दिलवा देगा। ये इनके दर का बहलोल भी दिलवा देता है, ये इनके दर के जाबर जोफी भी दिलवा देते। मारिफत बुलंद करें, जितनी मारिफत बुलंद करते जाएंगे दरीचे इल्म के आश्कार होते जाएंगे। और वाकई आपके सामने हमेशा सुनते रहते कि जब मौलाए कहना जा रहे हैं, कंबर साथ है, बाद में सलमान की रिवायत है, वादी नमल से गुजरे, कहा कि कितनी बड़ी वादी, वो अल्लाह कितना बड़ा जो इनकी तादाद को जानता है। मौला ने कहा कैसी बात कर रहे हो? कहा मैं अल्लाह की मदा और हमद बयान कर रहा हूं। मौला कहते हैं अल्लाह की नहीं है तो हमारी तारीफ है, तादाद तो हम भी जानते हैं। अल्लाह की मदा हमद ये है कि वो कितना अजीम है जो इनका खालिक है। तादाद तो हम भी जानते हैं कितनी तादाद है, और ये भी जानते हैं इनमें नर कितने मादा कितने। हम अली से पूछो, अली बताएंगे सलूनी कबलान तफकेदूनी, मुझसे पूछ लो इसलिए कि मुझे, मैं नहीं जाऊंगा, तुम मफकूद कर दोगे, मैं तुम्हें नजर नहीं आऊंगा, तुम मुझसे दूर हो जाओगे। अली तो मौजूद है, अली तो आज भी मौजूद है, अली कल भी मौजूद था। हम दुआ मांगते हैं, कैसे हो सकता है नजफ अशरफ में अली मौजूद है, यहां पे आपकी हाजत पूरी हो जाए? ये कैसे हो सकता है? करबला में इमाम हुसैन, आप कहते हैं मौला हुसैन मेरी, वो करबला में है, ये नजफ में है, इमाम रजा मशहद में, कैसे सुनते हैं? किस तरह से हाजत पूरी होती है? एक छोटा सा वसीला जिसको मोबाइल कहते हैं, छोटा सा वसीला है ना जिसको मोबाइल के नाम से याद किया जाता है। ये मोबाइल का कमाल क्या है कि वहां पे बैठे हुए लंदन में, आपको कोई बात की खुशी की खबर सुनाई, आप खुश हो जाते हैं।
آپ کو غمی کی خبر سنائی آپ ناراض و پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کو کوئی لطیفہ سنایا تو آپ ہنس پڑتے ہیں، آپ سے کوئی پہلی پوچھی تو آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ ان کے کلام کی تاثیر ہے کہ ایک چھوٹا سا وسیلہ آپ کو لندن سے جوڑے ہوئے ہے، تو جو اللہ تک جانے کا وسیلہ ہے وہ نجف سے آپ کی آواز نہیں سن سکتا، کربلا سے آپ کی آواز نہیں سن سکتا۔ اور کمال یہ ہے کہ انسان پہ تو حیرت ہے، حاضر مانے تو ہر لمحہ یہی کہتا ہے اغویتنی شیطان، مجھے شیطان نے گمراہ کر دیا، مجھے شیطان نے بلا دیا، مجھے شیطان نے گمراہ کر دیا۔ شیطان ہے کافروں کا ولی، توجہ فرمائیے گا، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو کافر ہیں ان کے ولی طاغوت شیاطین ہیں۔ کیا طاقت ہے کہ ایک وقت میں آنے واحد میں ایک بندے کو گمراہ کرتا ہے؟ نہیں، ساتھ والا کہتا ہے مجھے بھی گمراہ کیا، جو جہاد میں ہے وہ بھی گمراہ ہو رہا ہے، جو آپ دوزوں میں ہے وہ بھی گمراہ ہو رہا ہے۔ فقط ایک شہر میں گمراہ کرتا ہے؟ نہیں، لاہور، کراچی، پورا پاکستان آپ دیکھ لیں، ہر طرف سے گمراہی جو ہے، کیا شیطان نے گمراہ کر دیا، شیطان نے مجھے وسوسہ دے دیا۔ اچھا صرف پاکستان میں رہتا ہے؟ کہاں؟ اور یہ ادھر اسلام آباد میں نہیں ہوتا؟ کہا جی اسلام آباد میں بھی ہوتا ہے، وہاں زیادہ ہوتا ہے، بلکہ گمراہ کرتا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ کراچی نہیں جاتا؟ کہا وہاں بھی ہوتا ہے شیطان۔ اچھا صرف پاکستان تک محدود ہے؟ کہا نہیں، ساتھ انڈیا میں بھی ہوتا ہے، اور بڑے بڑے شیطان ہیں وہاں بیٹھے ہوئے۔ کہا اچھا وہاں بھی؟ اس کے علاوہ؟ کہا نہیں نہیں، یہاں نہیں، افریقہ میں چلے جائیں، آپ مدینے میں چلے جائیں، آپ عراق میں چلے جائیں، آپ ایران میں چلے جائیں، اتنے شہر ہیں، اتنے افراد، اور افریقہ، تنزانیہ، تمام ملکوں میں، مصر میں، یمن میں، ہر جگہ شیطان موجود ہے۔ ہر کوئی کہہ رہا مجھے شیطان نے گمراہ کیا، مجھے شیطان نے گمراہ کیا، مجھے شیطان نے گمراہ کیا، حالانکہ شیطان ہے کافروں کا ولی۔ آپ جانتے ہیں نا جب کشتی ہوتی ہے تو جو کشتی کرانے والا ہو وہ اپنا پہلوان ذرا ایسا لے کے آتا ہے کہ وہ مقابلہ جیتے۔ یہ مقابلہ ہے کہ کفر کا اور اسلام کا مقابلہ چل رہا ہے۔ کافروں کے ولی کے پاس اتنی طاقتیں اللہ نے دے دی، اور جو والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور جس کو اللہ ولی بنا کے بھیجتا ہے اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے وہ نجف سے ہماری بات سن لے، اس کے بعد اتنی طاقت نہیں ہے وہ کربلا سے ہماری بات سن لے، اس کے اتنی طاقت نہیں ہے وہ یہ جان لے کہ ہم کس حال میں ہیں۔ میری جانیں قربان ہو جائیں، ہم سب کی جانیں قربان ہو جائیں، ہم سب کی جانیں قربان ہو جائیں۔ پروردگار عالم آپ سب کو سلامت رکھے۔ ایسی معرفت ہونی چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں، یہ معصوم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کیا ارشاد فرمایا ہے کہ جب ہمارا چاہنے والا پریشان ہوتا ہے تو ہمیں اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک اس کی پریشانی دور نہ ہو جائے۔ ادھر پریشانی آتی ہے، لبوں پہ حرکت نہیں آتی، معصوم پریشان ہو جاتے ہیں اس کی پریشانی کو دیکھ کے۔ عزیزان محترم، امام ہشتم امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ انسان معرفت کو بلند کرتا جائے، دریچے علم کے کھلتے جاتے ہیں، دروازہ ہے عالم آل محمد کا۔ خدا آپ کو کبھی کسی غم میں مبتلا نہ کرے، خدا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ امام رضا علیہ السلام، شیخ عبد الکریم حائری جو قم کے حوزے کے بانی ہیں، آپ نے کہتے ہیں کہ جب اس دنیا سے آئے خواب میں آ کے کیا صورتحال تھی؟ کہا میں اس دنیا سے جب گیا تو میں نے دیکھا میرے قبر میں ایک نور کی کرسی آ کے لگی، مجھے یقین ہو گیا یہ میرے مولا و آقا امام علی رضا علیہ السلام ہے۔ اور آپ نے آگے ارشاد فرمایا، اے عبد الکریم تو میری زیارت کو 79 مرتبہ یعنی 79 مرتبہ آیا ہے، میں بھی تیری زیارت، تیرے سے ملاقات کرنے کے لیے اتنی ہی مرتبہ آؤں گا۔ یہ پہلی مرتبہ ہے، باقی 78 مرتبہ بھی باقی۔ صلی اللہ علیہ یا ابا الحسن یا علی ابن موسی الرضا الراضی بالقدر والقضاء صلی اللہ علیہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کرے، خدا آپ سب کو آباد و شاد رکھے۔ آئے نا مشہد انشاءاللہ، تو یہ دعا ہے کورونا ختم ہو، راستے کھلے، ویزے لگیں، آپ امام رضا علیہ السلام کو سلام کرنے آئے۔ کون امام رضا؟ یہ عرش بری مشہد سرکار رضا ہے، یہ عرش بری مشہد سرکار رضا ہے۔ دروازے پہ دربان عصا تھامے کھڑا ہے، زواروں کی تعداد علو سے بھی سوا ہے، دیکھو جسے جھک جھک کے عصا چوم رہا ہے۔ دربان معدب ہے کہ در ہل نہیں سکتا، عصا کے عصا کو یہ شرف مل نہیں سکتا۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ تو عزیزان محترم،
जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आप आएंगे ना, तो एक दुआ ज़रूर मांगिए कि मौला मुझे करबला की ज़ियारत भी अता करें। मौला मैं करबला जाना चाहता हूँ। महताब इमामत रुखे ज़ेबाए रज़ा है, महताब इमामत रुखे ज़ेबाए रज़ा है, अनवार रिसालत यद बेज़ाए रज़ा है, सन्नाए वहदत कदेरानाए रज़ा है, मीज़ान अदालत लबे गोयाए रज़ा है। तो रफ्तार वो है जिससे खजिल बादे सबा है, तशबीह कयामत से अगर दे तो बचा है, तशबीह कयामत से अगर दे तो बजा है। और निजाराए फिरदो से बनी रूए रजा है आराइश गुलजार इरम कुए रजा है, शामे के लिए बुए जिना बुए रजा है, कौसर जिसे कहते हैं वो यकजूए रजा है। दीदार हुआ जिसको भी इस नूर मुबी का, देखा है मिजाज अर्श पे इस फर्श नशी का, अलवल्ला अल रजा मिसले अली उकदा कुशा है, वल्लाह रजा मिसले अली उकदा कुशा है, एजाज नुमा हुज्जत रब्बे दोसरा है, जो इनकी रजा है वही खालिक की रजा है। गोया लुगत इश्क में कुरान खुदा है, काबा है सदफ तौक में तकरीम की खातिर, गोया काबा है सदा तौफ में तकरीम की खातिर, और मेहराब फलक झुकती है ताजीम की खातिर। उस नूर से है जो अजली है अबदी है, या अली या अली या अली या अली। उस नूर से है जो अजली है अबदी है, दानंदा हर सिर्र खफी राज जली है, सरकार विलायत है वली इब्ने वली है। एक ये भी फजीलत है कि हम नाम अली है। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आय हाय हाय। उस नूर से है जो अजली है अबदी है, उस नूर से है जो अजली है अबदी है, दानंदाए हर सिर्र खफी राज जली है, सरकार विलायत है वली इब्ने वली है। एक ये भी फजीलत है कि हम नाम अली है, जो कुछ भी है खुशकी में समंदर में फजा में, मुख्तार हर एक चीज का है अर्ज़ो समा में। देखो तो अजब गर्मी बाजार रजा है, या साहिब समा, या साहिब समा। आशिकीन के लिए पढ़ रहा हूं मैं, जो मुवद्दत अहले बैत से सरशार बैठे। देखो तो अजब गर्मी बाजार रजा है, दाऊद तो दिलदादा गुफ्तार रजा है, मूसा भी यहां तालिब दीदार रजा है, कहते हैं मसीहा जिसे बीमार रजा है। जनाब असर तुराबी मरहूम फरमाते हैं, और इमाम रजा के शहर में उन्होंने ये कलाम लिखा, ये मुसद्दस लिखी, मूसा जिसे कहते हैं मसीहा जिसे बीमार रजा है, ये मरकज औसाफ रसूला ने सलफ है, क्या ओ जिगर गोशाए सुल्तान नजफ है, अजदाद से मिलता हुआ फैजान रजा है, अजदाद से मिलता हुआ फैजान रजा है, नाजा है शरीयत के बेफरमान रजा है, कुरान की तफसीर पे एहसान रजा है, इस्लाम पे ये साया दामान रजा है, तबलीग रिसालत को सरंजाम दिया है, इस नूर इमामत ने बड़ा काम किया है, इस नूर इमामत ने बड़ा काम किया है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ना हम तसव्वुर कर सकते, ना हम सोच सकते, ना हम उस मंजिल इरफान पे आ सकते हैं। आपकी मारिफत, क्या बात है। फिर मेरा दिल चाह रहा वो मुसद्दस का जुमला में दोबारा आपके सामने, उस नूर से है जो अजली है अबदी है, उस नूर से है जो अजली है अबदी है, दानंदाए हर सिर्र खफी राज जली है, सरकार विलायत है वली इब्ने वली है। एक ये भी फजीलत है कि हम नाम अली है, जो कुछ भी है खुशकी में समंदर में फजा में, मुख्तार हर एक चीज का है अर्ज़ो समा में। सल्लल्लाहु अलैका या अबुल हसन या अली इब्न मूसा रज़ा। हमारी जाने कुर्बान। ये वो इमाम है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के ये अय्याम अज़ा में कभी मेरा मौला कालीन पे या चादर पे नहीं बैठा। हम बड़े आशिक है ना, बहुत इश्क की मंजिलों पे हम होते हैं कि इश्क ऐसा है, मेरा ऐसा इश्क है, हम ऐसे आशिक हैं इमाम के, लेकिन मेरा मौला तारीख गवाह है कभी फर्श पे नहीं बैठा इन अय्याम में। इब्न शबीब रिवायत करते हैं कि मैं इसकी ज्यादा तफसीर नहीं करूंगा क्योंकि मैं खुद बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो आप ज़ाहिर है आप भी तो आशिक है ना। मासूम का फरमान है, लौला खौफुना अला शियतना मिनल मौत
लरवैना लहुम मा जरा फी करबला, अगर हमें अपने शियों के मरने का डर ना होता फिर हम बताते हमारे साथ करबला में हुआ क्या, फिर हम बताते हमारा करबला में घर लुटा कैसे। खुदा आपको कभी किसी गम में मुब्तला न कर। अज़ादारों, इब्न शबीब कहते हैं कि मैं मौला के घर पे आया, मुहर्रम का चांद अभी नमूदार नहीं हुआ था। कहते मैंने देखा मौला के घर के बाहर इज्तिमा है, जम्मे गफीर है। मैंने कहा ये सब क्यों आए हुए? कहा कि मौला बाला खाने पे छत पे मौजूद है। कहते मैं भी चला गया मौला की बारगाह में ऊपर। कहते जब मैंने देखा तो इमाम हश्तम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आसमान की तरफ देखते हैं और फिर ज़मीन को देखते हैं, फिर आसमान को देखते हैं, फिर ज़मीन को देखते हैं। मैंने कहा मौला क्या कर रहे हैं आप? तो मौला ने कहा इब्न शबीब, मैं मुहर्रम का चांद ढूंढ रहा हूं। अल्लाह अकबर, मैं मुहर्रम का चांद ढूंढ रहा हूं। कहते थोड़ी देर के बाद इमाम ने ऊपर देखा, देखने के बाद जब चांद नजर आया है ना मौला रजा को, तो चांद को देख के कहते हैं अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। मेरे मौला ने सलाम किया और मौला का खादिम आगे आया, और जब मौला का खादिम आया है ना, उसने फर्श उठाया, फर्श को कालीन को इकट्ठा करना शुरू किया। इब्न शबीब कहते हैं मैंने कहा ये क्या कर रहे हो आप, फर्श क्यों इकट्ठा कर रहे हो? मौला ने बैठना है, मौला ने आराम करना है। कहते नहीं, मौला का हुक्म है जब मुहर्रम का चांद नमूदार हो जाए ना तो फर्श इकट्ठा कर देना, फर्श इकट्ठा कर देना। मैं मट्टी पे बैठूंगा इसलिए कि मेरे जद्दे अमजद हुसैन मजलूम का बदन गर्म रेत पे। उसके बाद कहते हैं मौला वहीं पे बैठ गए। आजकल तो हमारा इश्क ये मंजिल है कि हम करबला में बेड के लिए लड़ते, उसको बेड दिया, मुझे जमीन पे लिटा दिया। और भाइयों, करबला में जहां जगह मिले लेट जाओ, सब खाके शिफा। करबला में जाके इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने यही तो फरमाया था कि तुम करबला जाते हो, तुम्हारा ना जाना बेहतर है। करबला को अपना मस्कन की तरह ना समझा करो, ये अर्शुल्लाह है। और इमाम रज़ा इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं करबला जाके तुम लजीज खाने खाते हो। कोई मुर्गे की खातिर लड़ रहा है, कोई बिरयानी की खातिर लड़ रहा है, कोई रोस्ट की खातिर लड़ रहा है, कोई कहता है मुझे इतनी बोटियां दो, कोई कहता है यार वहां पे तो जाके बंदा दही से रोटी खा ले काफी है। करबला जाके इंसान अगर खाली सूखी रोटी खा ले काफी है। मैं इन अयाम में कुछ 5 से 6 मरतबा करबला हुआ था, और इस वक्त मैं आप सबकी तरह बस रो ही सकता हूँ करबला को याद करके। खुदा मैं दर परेशानियां हमेशा आई हैं, आप पे भी आई, बीमारियां आप पे भी आई, हम पे भी आई, रिस्क की तंगी आप पे भी आई, हम पे भी आई, तमाम मुश्किलात आप पे भी आती, हम पे भी आती रहती हैं। लेकिन मेरे भाइयों, ये कोरोना की मनहूस वबा पे मैं क्या कहूँ, ऐसी है कि बीमारियों पे इंसान सब्र कर जाता है, लेकिन करबला ना जाए आशिक सब्र नहीं कर सकता। जो हर साल मशहद आते थे, 20-20 साल से मशहद आने वाले, 25-25 साल से हर साल मशहद आने वाले, वो इस साल अभी तक मशहद नहीं आ सके। जरा उनके दिल से पूछिए, अल्लाह जाने आप में कितने अफराद ऐसे होंगे जो करबला जाते थे या जो मशहद जाते थे, इस साल नहीं आ सके। मैं क्या बताऊं आपको, हमारे दिल की मंजिलत, हमारे दिल का हाल। तो करबला जाए तो खानों पे ना लड़े, करबला जाए तो लजीज खानों की खातिर अपने आप को वो ना करें, हलाक ना करें। एक बाजारों के चक्कर ना लगाए, रस्मी सलाम करके घर आ गए वापस। ना ना, मैंने तो खुद देखी है लड़ाइयां। ऐसे इश्क नहीं होता, ऐसा इश्क नहीं होता। इश्क ये होता है जब इंसान करबला में पहुंचता है ना, उसको अपना होश नहीं रहता। ये वो जगह है जहाँ पे मौला हुसैन ने अली अकबर के सीने से बर्ची को खींचा। ये वो जगह है जहाँ मौला ने अल्लाह जाने किस किस मकाम से कासिम की लाश के टुकड़ों को इकट्ठा किया। ये वो मकाम है जहाँ पे मौला ने अली असगर के गले से तीर खींचा, अब्बास अलमदार के कटे बाजुओं को उठाया। अजरकुम अल्लाह, खुदा आप सबको सलामत रखे और हम सबको रोने और रुलाने वालों में शुमार करे। अज़ादारों, ऐसे जाएं करबला, आशिक बन के जाएं और वहां से आए
तो गुलाम हुर बन के वापस आए, यहां से आशिक बन के जाएं, वहां से गुलाम हुर बन के वापस आए। जिस तरह फतरुस इमाम हुसैन के गहवारे से मस होके मलकूती हो गया था भी मलकूती, तो आप इमाम हुसैन की जरी से मस होके मलकूती बन जाए। खुदा आपको सलामत रखे। इस दर पे आके हुर भी अलैहिस्सलाम है, चश्मे खुदा में इसका बड़ा एहतराम है, ये मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम है। खुदा आपको कभी किसी गम में मुब्तला ना करे। बेशक सही लिखा है, यहां संभल के कदम उठाना ये करबला, लहू में डूबी ये करबला है, जवान लाशों से दश्त सारा भरा हुआ है ये करबला है। आज शब 19 है, कल शब अरबईन है, एक दिन बाकी है अरबईन इमाम हुसैन पे, जिसके लिए ताकीद है कि तमाम अंबिया औलिया करबला आते हैं इमाम हुसैन को सलाम करने के लिए। हुसैन तेरा बड़ा एहसान, या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। मौला ने कहा जब आए, कहा इब्ने शबी बैठ, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कहा जी मौला। फर्श पे बैठ गया। मौला कहते इब्ने शबी इंसान है ना, कभी उसका खुश होने का दिल करता है, उसका दिल चाहता है खुश हो, कभी इंसान का दिल करता है रोने का, हंसने का भी दिल करता है, कभी रोने का भी दिल करता है। मौला फरमाते हैं इब्ने शबी, जब कभी तेरा इनको दबा की अल्लिश है, जब तेरा दिल करे ना किसी पे रोने का, बिला वजह इंसान को रोना है, तो ऐसे ना रोना, खाना नहीं मिला रोना शुरू है, जैसे हमारे यहाँ होता है खाना नहीं मिला रोना शुरू कर दिया, पैसे की कमी रोना। जब भी आपने रोना है ना, इमाम रजा का फरमान है कि अपने आंसुओं को ऐसे जाया ना करना। हुसैन, इमाम हुसैन पे रोना, इमाम रजा फरमाते इसलिए कि मेरे जद्दे अमजद इमाम हुसैन को जानवरों की तरह, या इमाम कुर्बानी की तरह ज़िबा की। एक आलिम दीन इसकी तौज़ीह दे रहे थे, और आपने देखी होगी लास्ट में, मैं सिर्फ एक इशारा तर गुजरना चाहता हूँ। कहते हैं इमाम ने ये नहीं कहा कमा युज़बहु शात, जिस तरह बकरी को ज़िबा किया जाता उस तरह नहीं। कब्श मौला ने कहा। कब्श क्या है? अरबों में एक दस्तूर है, एक जानवर को पालते हैं, अच्छा खाना देते हैं, अच्छी, उनका खेल था उस जमाने में। और उसके बाद क्या करते थे, जब वो जानवर 1 साल का हो जाता था, फिर ये अपना खेल खेलने आते थे कि जानवर को उन्होंने मारना है, 8-10 आदमी अतराफ से, ये उनका खेल था। अपने दिल की खुशी के लिए आते थे। कहते कोई उसको नेजा मारता था, कोई पत्थर मारता था, कोई तलवार मारता था, इतना मारते थे कि वो जानवर जो है वो जमीन पे गिर जाता था। ये है कब्श की। तो इमाम फरमाते मेरे बाबा, मेरे जद्दे मजलूम हुसैन को किसी ने पत्थरों से मारा, किसी ने तलवारों से मारा, किसी ने नेजों से मारा, किसी ने तीरों से मारा। और ये जुमला मासूम का है कि अल्लाह लानत करे उन पे जिन्होंने बुरी बातें कह के सैयदा के लाल को अजियत दी, बुरे जुमले कहे और सब वो शत्म किया। तो किसी ने किस तरीके से, किसी ने किस तरीके से, ये सैयदा का लाल। मैं इमाम रजा से एक जुमला कहूंगा, मौला ए इमाम रजा अलैहिस्सलाम बेशक जानवरों की तरह, लेकिन मैंने नहीं देखा मौला किसी को पीछे से ज़िबा किया। मौला कायनात में वाहिद मजलूम है जिसके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, यहां से मदीने भी चल जाते हैं। 1-2 जुमले, काफी टाइम हो गया, लेकिन 2 जुमले और आपकी ज़हमत तमाम। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम जब मदीने से घर से निकलते थे ना, तो सबने लिखा है कसाब फौरन रुमाल दे देते थे सर के ऊपर, सर छुपा देते थे जानवर का, उसके सिरी पाए वगैरह सब छुपा देते थे कि मौला ना देखे। ये वो मौला है ना, दाइमुल बुका है, पानी आता है तो रोता है मेरा मौला, खाना आता है तो मेरा मौला रोता है, मेरे सामने पानी आया मेरा बाबा प्यासा, रोते रोते मौला पानी मुजाफ हो जाता, मौला आंखों से अश्क जा रही हैं, अश्क खून में तब्दील होते, या अब्दुल्लाह। ये सब मौला एक दिन निकले घर से बाहर, मकातिल में उलमा ने बयान किया है, उलमा मकातिल बयान करते हैं मौला घर से निकले। तो जब मौला घर से निकले हैं ना, अभी एक कसाब कपड़ा डालना भूल गया, मौला रुक गए उसके पास। मौला फरमाते हैं तूने ये जानवर को ज़िबा किया है? कहा जी मौला। कहा ये बता तुझे जानवर को ज़िबा करने की शराइत पता है?
کہا جی مولا آپ کے جد رسول خدا کے دین پہ ہوں، مولا آپ کے دین پہ ہوں، مذہب اہل بیت پہ ہوں، مولا مسلمان ہوں، مجھے آداب و شرائط کا پتہ ہے۔ کہا پھر کیسے ذبح کرتے ہیں؟ کہا مولا شرائط تو بہت زیادہ اس نے بتائی، لیکن میں صرف 2 سے 3 بیان کر کے 3-4 بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ کہا مولا شرائط چند ایک ہے مولا، پہلی شرط تو یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے مولا وہ اس نے پانی پیا ہو۔ مولا نے ایک سرد آہ بھر کے کربلا کا رخ کر کے کہا قتل ابی عطشان قتل ابی جوعان، میرا بابا پیاسا ہے اس دنیا سے۔ اگلی شرط کیا؟ کہ مولا اگلی شرط یہ ہے کہ جب قربانی کو ذبح کیا جائے تو اس کے بدن پہ زخموں کے نشان نہ ہو، زخم نہ ہو، کان کٹا ہوا نہ ہو، دانت ٹوٹا ہوا نہ ہو، آنکھ نہ ہو۔ مولا نے پھر ایک سرد آہ بھر کے کہا کہ جب میرا بابا ذبح ہوا تھا تو دائیں علی اکبر کا زخم، بائیں عباس کا زخم، قاسم کا زخم، اونو محمد کا زخم۔ مولا بیان کرتے جا رہے ہیں۔ مولا نے کہا اگلی شرط کیا ہے؟ کہا مولا اگلی شرط یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے، یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان، کہا مولا جب جانور کو ذبح کیا جائے تو مولا خنجر تیز ہونا چاہیے کہ جانور کو اذیت نہ ہو۔ مولا نے کہا جب میرا بابا ذبح ہوا کند خنجر کے ساتھ۔ بس آخری شرط اور آپ کی زحمت تمام۔ مولا نے پوچھا اگلی شرط کیا؟ مولا اگلی شرط یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے، ایک قربانی کو جب ذبح کیا جا رہا ہو مولا، تو مولا یہ دین اسلام کا دستور ہے کہ کوئی دوسری قربانی اس کو نہ دیکھ رہی ہو، دوسری قربانی اس کو نہ دیکھے۔ اب مولا سے برداشت نہیں ہوا، اماں سر سے اتار کے مولا بیٹھ گئے زمین پہ، اور ایک جملہ کا جب میرا بابا شہید کیا جا رہا تھا 70 قدم کے فاصلے سے میری پھوپھی اماں دیکھ رہی تھی اور فریاد کر رہی تھی سر پہ ہاتھ رکھ کے، اے عمر سعد حسین ذبح ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ اقدس میں منظور و قبول فرما۔ پروردگارہ جب تک زندہ رہیں محبت اہل بیت میں زندہ رہیں، جب اس دنیا سے جائیں تو محبت اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو۔ وہ ہاتھ جو اہل بیت کے خلاف برے ارادے سے اٹھے ان ہاتھوں کو کاٹ دے، وہ آنکھیں جو میلی نگاہ سے اہل بیت کے ذکر کو دیکھے ان آنکھوں کو اندھا فرما۔ ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں امام کے لشکر کے ادنا جانثاروں میں شامل فرما۔ پروردگارہ اس وقت تک ہمیں موت نہ آئے جب تک ہمارے امام زمانہ ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ پروردگارہ امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں کربلا معلیٰ ایران عراق شام جنت البقیع کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ بیماروں کو شفا دے، کورونا کی وبا کا خاتمہ کر دے۔ پروردگارہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے گھروں کو گھر دے، بے زروں کو زر دے، مفلسوں کی مفلسی دور فرما۔ جو حج و زیارات کے متمنی مشتاق ہیں ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ پروردگارہ جو اپنی جوان بچیوں کی وجہ سے پریشان ان کے اچھے رشتے نہیں آ رہے، پروردگارہ ان کے اچھے رشتے عطا فرما۔ پروردگارہ جن کے ہاں جوان نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، پروردگارہ ان کو واسطہ محمد والے محمد کا اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرما۔ پروردگارہ جو جاب لیس ہے ان کو اچھی نوکری عطا فرما، جن کو نوکری دی ہے ان کی نوکری میں وسعت برکت عطا فرما، جو کاروبار کر رہے ہیں ان کے کاروبار میں برکت دے۔ پروردگارہ جہاں پہ گھریلو اختلافات ہیں میاں بیوی کے، پروردگارہ ان اختلافات کو دور فرما۔ پروردگارہ حسد، ٹونا، جادو، نظر بد، نظر شیطان، کالا، سفلی، ان سب چیزوں سے ہم سب کو محفوظ و مصون فرما۔ پروردگارہ حسین طاہر بھائی کے والد سے طاہر حسین شاہ سخت علیل ہیں، دعا فرمائے پروردگار ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ سمینہ حسین اور فائزہ علی اور تمام افراد جو بیمار ہیں علیل ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ پروردگار کورونا کی وبا کا خاتمہ کر دے۔ پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا جو جسمانی مریض ہیں جو روحانی مریض ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور ذکر اہل بیت ہوگا آپ کے سامنے نوحہ کی صورت میں، تمام سے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد آیت الفرج۔ نو کے سنا کے اوپر کہتا تھا فرق سرور، گھر لٹ گیا ہے میرا
مارا گیا برادر. اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں. اصغر کے خون سے میں نے دیکھو وضو کیا ہے، اس امتحان میں اس نے بھی سرخ رو کیا ہے. اس کی لحد بنا کر اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں. میں کس قدر ہوں پیاسا اماں بتاؤں کیوں کر، سوکھا گلا تھا اتنا چلتا نہیں تھا خنجر، قبضے میں رکھ کے کوثر اماں غریب ہوں میں کیسا باپ تھا جو اے دور امتحانی روتی رہی سکینہ، میں دے سکا نہ پانی آئے یقین کیوں کر. اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں. برچھی جواں پسر کے سینے سے میں نے کھینچی، انصار و اقربا کی قاسم کی لاش دیکھی، ابن امیر ہو کر اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں. گھوڑوں کے دوڑنے سے پامال ہو چکا ہوں، کیا اب بھی میں وہی ہوں، حیران ہوں سوچتا ہوں ناقہ بنے پیمبر اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں. آپ آ گئی ہیں اماں، یاد آ رہا ہے بچپن، وہ ساتھ ساتھ چلنا اور اپنے گھر کا آنگن، اب خاک کا ہے بستر اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں. ریحان پھٹ نہ جائے اہل عزا کا سینہ، بس روک لے یہیں پر شبیر کا یہ نوحہ، سب رو رہے ہیں سن کر اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین.